লেটস টেস্ট দ্য মাইক। বাহ, মাইক টেস্ট করে বললাম ও খাচ্ছে এখন। সকাল থেকে ক্যামেরা এনে এত খাবার অর্ডার করে ফাইনালি মনে পড়েছে ক্যামেরা এনেছি। हाँ, फ्री एंट्री। अभी फ्री हो गया है तो Head. सैड Say something in Japanese. arigato nya ichi ni san nya arigato Cringe. यहाँ पर डोमेन एक्सटेंशन हो गया है, लेकिन किसका? वो वाले का? अरे वो वाले का? नहीं it's a हाँ। Why am I recording this? What is this, man? Why you do this? लग रहा है कुछ उगा रहा है ये लोग some special type of grass or something है ना This probably Because- doesn't look like jungli. हाँ doesn't look like jungli Kolkata stuff. Here, jungli Kolkata stuff. Let's get out of the deep. इधर से निकले. दुर्गा पूजा প্যান্ডেলে ঢুকে পড়েছি। दुर्गा पूजा का पैंडल सामने दुर्गा ठाकुर আছে। This looks like a दुर्गा पूजा पैंडल The only thing missing here is বন্য বাচ্চা ভলেন্টিয়ার্স যারা বলবে মণ্ডপে হাত দিবেন না। অলসো দা লেখা মণ্ডপে হাত দিবেন না। এই তো প্যান্ডেল প্যান্ডেল প্যান্ডেলে এসে গেছি। লাস্টবার এসেছিলাম, আমার পাছা থেকে খুলে এখানে লাগিয়ে গেছিলাম। এটা কে বলতো? এটা হচ্ছে আমার শ্বশুর। এটা হচ্ছে আমার শ্বশুর বলে দিল। You don't know ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? No, no, I know like Vidyasagar, but I don't know how he looks like. অশিক্ষিত। ওই যে বালি গেটটা সেম কি না? थोड़ा Go on a day out like this Uh-huh. with the full squad and just record everything. Yes. हम तो बोल रहे like we should just like record the movie nights. 90s movie nights record. Oof. তো লোকজন আমাদের যাতা বলবে কিছু নেই রে। बोल रहे हो? সিংহ শাসা গেও Sasageo. Go Haga tree. ওটা কি হয়? ও হাগা ট্রি, মানে গো হাগা ট্রি আবার কি? I believe in healing power of nature. I now I feel it nature. Hello. Hello ট্রি। অন্ধকারে ভালোই রেকর্ড হচ্ছে রে। Yup. 5 দাতে হতো না। Obviously 5 দাতে হবে না। But this is 10. यहाँ पे देखा है कुछ जापानीज खाना मिलता है कि नहीं? না পেট ভর্তি। কালী পুজোর প্যান্ডেল। সবার ফটোশুট ধ্বংস করে আমরা দুজন ভিডিও রেকর্ড করে হেঁটে চলে গেল। এডিটটা করতে পারবো না, রেকর্ড করে লাভ নেই। শুধু এসার কমলা মাছটা দেখা যাচ্ছে ভালো করে। নেভার মাইন্ড।